Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today, we are from Group 7, Class D, and today we will presentation about Unit 9, Theory and Practice in the context of civil engineering. First of all, let me introduce myself. My name is Naya Salsabila Sandriana from class NPM 089, and this is my friend. My name is Gilang Ramadan, last NPM 003. Okay. Yeah, this is background from this story. Um, Civil engineering directly affects public safety because we design buildings, bridges, and infrastructure. Therefore, theory must always be proven through practice. Jadi, di teknik sipil itu berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat karena kita merancang bangunan dan infrastruktur. Jadi, teori itu harus selalu dibuktikan melalui praktik. Selanjutnya, theory in civil engineering includes structural calculation, load analysis, material strength formulas, and soil mechanics. This calculation help engineers design safe structure. Jadi, um, teori dalam teknik sipil itu ada meliputi perhitungan struktur, lalu ada analisis beban, kekuatan material, dan mekanika tanah. Nah, semua ini membantu merancang struktur yang aman gitu. Okay, next. This is examples of theory. For example, before constructing a building, engineers calculate bending moment, shear force, column capacity, and foundation design. Jadi di sini sebelum membangun gedung, engineer atau insinyur menghitung momen lentur, gaya geser, kapasitas kolom, dan juga desain fondasi. Okay, this practice in civil engineering. Practice includes real testing such as concrete slump test, compressive strength test, soil investigation, and steel tensile test. Jadi, praktik dilakukan melalui pengujian nyata seperti uji beton, uji kuat tekan, uji tanah, dan uji tarik baja. Why testing is important? Because testing is essential to validate calculation, ensure structural safety, and prevent failure. Karena pengujian itu penting untuk membuktikan perhitungan, menjamin keamanan struktur, dan juga mencegah kegagalan dalam pembangunan gitu. Oke, next. Type testing seperti yang sudah dijelaskan oleh Naya tadi, yang bahwasanya untuk teknik itu melakukan pengujian. Nah, apa? Jadi in civil engineering, testing starts with computer simulation such as SAPS or SAP 2000 by laboratory. Jadi di teknik sipil pengujiannya itu dengan komputer, seperti softwarenya itu um, dilakukan di laboratorium dan bisa juga di lapangan. Lalu kita bicara mengenai teori and practice. In reality, result may differ from theory due to poor material quality, construction error, or environmental factor. Jadi dalam praktiknya hasil bisa berbeda gitu antara teori dan juga kenyataannya di lapangan. Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tadi yang saya sebutkan, kualitas material, kesalahan pekerjaan, ataupun faktor lingkungan.
Example case, concrete may be designed with a strength of 25 MPa, but improper curing or too much water can reduce its actual strength. Ya, contohnya ketika merancang sebuah beton, kita harus memiliki kuat tekan sebesar 25 megapascal. Akan tetapi jika curingnya tidak benar atau airnya tidak banyak, bisa mempengaruhi kekuatan beton tersebut. And next, failure in civil engineering can appear as cracks, excessive deflection, foundation settlement, or even collapse. Namun, kegagalan di teknik sipil ya, khususnya itu bisa seperti retak atau rendutan atau bahkan penurunan fondasi yang menyebabkan runtuhnya struktur. And next, lesson from failure. Failures provide valuable lesson to improve design standard, construction method, and safety regulation. Namun dalam kegagalannya seorang engineer itu mendapatkan pelajaran yang penting untuk memperbaiki standar desain atau metode konstruksi dan peraturan keselamatan. And last, conclusion. In conclusion, theory guides the design. Practice proves its safety, and testing is essential to protect public safety. Kesimpulannya, teori membantu perancangan, namun praktik membuktikan keamanannya, dan pengujian sangat penting untuk melindungi keselamatan masyarakat. Jadi, di dalam dunia teknik sipil, teori dan praktik sangat penting dan sangat membutuhkan. Seperti itu. Okay, that's all for the presentation from the group. More or less, please forgive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Bentar. Ada suaranya nggak? Ada. Ini pencet rotate, jadi nge-lag gini. Bentar. Nama, nama. Cara ngelihat yang tadi di record di mana deh? Lihat tadi di record di mana deh?